बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सोते वक्त लाइट बंद करने के फ़ायदे बताएंगे और इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी आपके सामने पेश करेंगे और साथ में साइंस के नज़रियात आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद नबी हैं जिन्होंने खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने और बैतुल खला में जाने के भी तरीके बताए, जो 1400 साल गुजर जाने के बाद लोग इन बातों की तहकीक कर रहे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों में क्या हिकमत है? सोने से पहले लाइट बंद करना चाहिए या नहीं? ये ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर किसी के जहन में पैदा होता है। कुछ लोग लाइट को जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि कुछ लोग लाइट बंद करके सोने के आदी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोने से पहले लाइट को बंद करने से क्या होता है, शैतान उस घर में जाकर क्या करता है और लाइट बंद करने के हवाले से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। हर मुसलमान के लिए ये जानना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके लाइट बंद करके सो जाएं और ऐसी हालत में दुनिया से चले जाएं और आपका ठिकाना जहन्नुम बन जाए। हमारा दीन सिर्फ एक मजहब ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है। साइंस की अक्सर तहकीकात को अगर देखा जाए तो इनका लिंक कहीं न कहीं कुरान और सुन्नत से लाजमन होता है, और कुरान और हदीस में तो वही बात आज से 1400 साल पहले बयान हो चुकी है जो आज साइंस की तहकीक से बयान होती है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत में हिकमत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में आखिरत का फ़ायदा तो है ही और साथ में दुनिया का भी फ़ायदा है। बात करते हैं 2020 की, जब कोरोना वबा फैली तो साइंस ने इस बात को तस्लीम किया कि दिन में जो मुसलमान 5 बार वज़ू करते हैं वो इस वायरस के अटैक से बचाव है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में किस कदर हिकमतें हैं। और बेशक अल्लाह ने अपने बंदों की भलाई और हिफाजत के लिए ऐसे अहकामात बयान फरमाए हैं जिसमें सिर्फ भलाई ही भलाई है। हम आपको अहादीस की रोशनी में सोने के कुछ आदाब भी बताएंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि रात को लाइट ना बंद करने के हवाले से तो याद रहे, अहादीस में ये ताकीद भी मिलती है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें, जैसे कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात में जब तुम सोने के लिए जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बाज़ औक़ात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला देता है। मज़कूरा रिवायत में रात को चिराग यानी लाइट को बुझाने की ताकीद है, क्योंकि आज के ज़माने में चिराग की जगह लाइट ने ले ली है, इसलिए हम चिराग से लाइट ही का तस्वुर करेंगे। बाज़ हज़रात ने इसको आग की वजह से नुकसानदेह होने से मशक किया है। मज़कूरा रिवायत की रोशनी में ये कहा जाता है कि अगर आग या चिराग जलाए रखने की ज़रूरत हो, इससे महफूज रहने और इससे आग न भड़कने के असबाब लाजमन इख्तियार कर लिए, फिर इसे बुझाए बगैर सोना जायज़ है। इसलिए हदीस में जो सबब जिक्र किया है अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो मना का हुक्म भी ख़त्म हो जाएगा, यानी इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। जैसे कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आग बुझा दें या फिर ऐसा तरीका अपनाएं कि वो भड़क ना सके। याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अगर बात की जाए मौजूदा दौर की लाइट की तो इससे आग भड़कने का ख़तरा तो नहीं रहता, लेकिन इससे रोशनी तो मौजूद रहती है। रात जिसको अल्लाह ताला ने नींद के लिए बनाया है, इसलिए इस रोशनी की मौजूदगी में इंसान पुरसुकून नींद नहीं सो सकता है। इसलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सो जाएं ताकि पुरसुकून नींद सो सके। अहदीस में जो चिराग का जिक्र है इसको मौजूदा दौर में लाइट ही समझा जाएगा। अगर आग का मुतबादिल मौजूदा दौर में हीटर और चूल्हों को समझा जाएगा, क्योंकि इनमें आग जलती है और आपने भी ऐसे कई वाक़ियात देखे और सुने होंगे
کہ رات کو ہیٹر یا چولہا جلتا چھوڑ دیا، اس سے پورے خاندان کی موت ہو گئی، یا آگ لگنے سے یا گیس کی وجہ سے دم گھٹنے سے خاندان کی موت ہو گئی۔ اس میں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ یہ نقصان محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ورنہ آپ واضح سن چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ چراغ کو بجھا کر سوئیں۔ یہ تھی اسلامی ترجیحات لائٹ بند کرنے کے حوالے سے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ لائٹ بند کر کے سویا جائے۔ لائٹ جو اس وقت چراغ ہوا کرتے تھے بند کرنے کا حکم واضح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تاکید کی پیروی میں ہی خیر ہے۔ چلیے اب آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے سائنسی پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لائٹ بند کرنے سے سونے کے کیا کیا نقصان ہیں۔ تو یاد رہے کہ سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ سوتے وقت لائٹ کو بند نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسا مرض ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ سنت سمجھ کر رات کو لازمی لائٹ بند کر دیں، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل کرنے سے آپ کو نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں بڑی حکمت ہے، جیسے کہ پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سونا چاہیے، نہ صرف لائٹ بند کر کے بلکہ جلدی سونے کی عادت ڈالیے، جیسا کہ آپ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بھی ملاحظہ کی، اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رات کو نیند انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ان تمام معلومات کو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مذکورہ نقصان جان سکیں اور مذکورہ سنت پر عمل کر سکیں۔ سونے کے کچھ آداب بھی ہیں جن کی تاکید تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ ضرور جھاڑ لینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے جب کوئی اپنے بستر سے اٹھ جائے اور دوبارہ سونے کے لیے آئے تو پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا پھر آیا ہو۔ اس طرح حدیث میں آیا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دیں، اگر کوئی چیز نہ ملے لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازے بند کرو اور انہیں بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ ایسا کرنے سے شیطان سے دوری اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے اور جان و مال کی حفاظت بھی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں یہ وبا اتر جاتی ہے۔ یہ تھے وہ چند آداب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کرنے کو فرمایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ان آداب کا خاص خیال رکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہو اور ہم شیطانی جناتی آفات سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔